बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन और फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है। हमने ये देखा कि गुज़श्ता चंद घंटों में, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ किसी न किसी आईन पसंद जज के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कदम, कोई ना कोई रेफरेंस, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा और उनके खिलाफ हर मुमकिन साजिश, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स, ये सब कुछ हम देख चुके। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी अब एक नया क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है। और आप देखेंगे कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जैसे पहले रोपोश होते थे तो उन्हें रोपोश भी होना पड़ सकता है, और इसका आगाज जारी बात है ऑपोजिशन लीडर से जब हो गया फिर कोई भी महफूज नहीं है। इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आईन पसंद जजेस जो हैं वो डट गए हैं। ऑल्दो इस वक्त जजेस को धमकियां भी लगाई जा रही हैं, नॉट जस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। सुप्रीम कोर्ट में जो मंगल के दिन फुल कोर्ट बैठनी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें जजेस को उनकी फाइलें तैयार होने की धमकियां भी मुबैना तौर पर दी जा रही हैं। लेकिन वो एक अलग कहानी है, क्योंकि वो तो मंगल का दिन तो आएगा, लेकिन पहले आना है सोमवार का दिन। अब से चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां से कुछ बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्योंकि जजेस जो हैं वो डट गए हैं और जजेस ने बड़े सरप्राइज की तैयारी कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्मनामा जारी कर दिया है, और इसके साथ ही साथ यूं लग रहा है कि अब मुक्तदरा जो कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं उनके पास भी अब वक्त कम है और अब यह फैसला कुन जंग है। लेकिन जजेस का डट जाना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारा माइलस्टोन है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, जिसके हम काफी करीब हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जरा आते हैं अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपने कुछ चीजों को जहन में रखना है। इमरान खान साहब के खिलाफ मरियम नवाज की जो हुकूमत है, जो कि ऑब्वियसली कठपुतली हुकूमत है, शहबाज शरीफ ही सिर्फ कठपुतली नहीं है इस मुल्क के अंदर, मरियम नवाज की पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी एक कठपुतली हुकूमत ही है। और चाहे हत्के इज्जत का कानून हो या पंजाब की काबीना की तरफ से खान साहब पर इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमे की मंजूरी हो, ये सब कुछ किसकी ईमा पर किया जा रहा है ये पूरी कौम जानती है। अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नए क्रैकडाउन की तैयारी हो रही है। और आप ये देख लें कि अगर अपोजिशन लीडर जो कि एक ओहदेदार है, बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत अहम ओहदा है आपकी नेशनल असम्बली में, एक लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम है तो दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सबसे अहम तरीन ओहदा है, अगर उसके घर पर छापा पड़ सकता है, उसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर मियां वाली और इस्लामाबाद की पुलिस उसके घर पर ऑपरेशन कर सकती है, तो यह एक वाज़ेह इशारा है कि इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो इंटेंसिफाई होगा। कुछ दिनों में पीटीआई के रहनुमा जो हैं उन्हें दोबारा रोपोश होना पड़ सकता है। और 6 जजेस के खत के बाद एक माहौल बन चुका था और एक स्पेस मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मौजूदा क़यादत ने उसे सही तरीके से कैप्चर नहीं किया, उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो अब यूं लग रहा है कि वो स्पेस ख़त्म होती जा रही है और इस सब के अंदर एक बार फिर मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला हो चुका है। इस सब के अंदर आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी देखें ना। राना सनाउल्लाह ने खैर कल तो एक टीवी शो में ये एतराफ़ कर लिया कि जो रेलेवेंट लोग हैं उनके पास जेल के अंदर इमरान खान की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जिसमें वो मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं, यानी इससे इल्ज़ाम छोड़े पड़े। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि राना सनाउल्लाह साहब इदारों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी इमरान खान साहब की कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक और इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी 9 मई वाक़यात में पीटीआई को बैरूनी मदद भी हासिल थी, यानी अब इसमें एक इंटरनेशनल पावर्स का आलाकार बनने का इल्ज़ाम जो है वो भी एडअप कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इस सब में मैं चूंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपके सामने ये गुजारिश रख रहा हूं कि सिस्टम ने यह फैसला कर लिया है, निज़ाम ने, और इस निज़ाम के अंदर बहुत से इस निज़ाम के हिस्से हैं, बहुत से इस निज़ाम के रुख हैं, इस सिक्के के बहुत से रुख हैं, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो मुक्तदरा हो, चाहे वो जुडिशरी का एक हिस्सा हो। और इसमें यह तक मैसेज जो है ये कम्युनिकेट किया गया कि वो जजेस जो इस सब की राह में रुकावट बन सकते हैं, अगर उन्होंने इस सब के अंदर रुकावट बनने की कोशिश की तो उन्हें भी फिक्स कर दिया जाएगा। मैनेज नहीं, उन्हें अब फिक्स किया जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो जजेस मैनेज नहीं हुए वो मैनेज अब नहीं होंगे। अब उन्हें डराया धमकाया जाएगा, उनके केसेस खोले जाएंगे, उन्हें मुख्तलिफ हीले बहानों से। अब यहां पर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तारिक
طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک مہم جو چل رہی ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کی مذمت کی ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ جو جج تگڑے فیصلے کرتا ہے صرف اسی کی فائل اور اسی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے۔ مطلب جسٹس ملک شہزاد کے خلاف آپ نے گڑا مردہ اکھاڑ لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جسٹس ملک شہزاد تو ڈٹ گئے، انہوں نے تو آج پھر کہہ دیا کہ سپریم کورٹ تک میں مداخلت ہو رہی ہے، مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج کے دن تک عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں عدلیہ اب سٹینڈ لے چکی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں obviously آپ کو پتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ کس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، although he has immense pressure from his fellow judges، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میجورٹی کیا کوئی بھی جج جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ نہیں ہے، 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے۔ although قاضی صاحب اس معاملے کے اوپر بالکل خاموش ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنی جوڈیشری کو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں یا چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، جو قاضی صاحب کے ہم خیال نہیں ہے، قاضی صاحب انہیں مقتدرہ کے آگے، نظام کے آگے پھینک دیا ہے، قاضی صاحب نے انہیں رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، اور ایک چیف جسٹس کا جو کام ہوتا ہے وہ قاضی صاحب کرنے سے اس وقت قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اب بہت سی عجیب و غریب چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا احتشام کیانی صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، ان کا ایک ٹویٹ کی انوکھی اور دلچسپ کہانی۔ اب ذرا آپ نظام انصاف اور ذرا معاملات سنیے گا۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے نیب کی نئی توشہ خانہ انکوائری میں طلبی کے نوٹس کے خلاف 2 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی، عدالتی فیصلے تک کارروائی روکنے کی استدعا کی۔ 8 مئی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کیا۔ 15 مئی کی سماعت کینسلڈ بائی آرڈر ہوئی، پھر 4 جون کو دوبارہ مقرر ہوا تو بینچ کی عدم دستیابی کے باعث یہ کیس ملتوی ہو گیا۔ 25 جون کو پھر مقرر ہوا تو نو سکوپ قرار دے کر کینسل کر دیا گیا۔ 4 جولائی کو جلد سماعت کی متفرق درخواست منظور ہوئی، لیکن ابھی تک آئندہ سماعت کی تاریخ جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ مقرر نہیں کر رہے۔ اب کل کا دن کیوں امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے؟ عدالتی محاذ سے کچھ بڑی ہیپننگز ہیں جو کل ہوں گی۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ کل عدت کیس جو ہے اس کی بھی سماعت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ جلد از جلد کرنا ہے، اور 8 تاریخ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ دس واز دا لاسٹ ڈیٹ۔ بس اس سب کے اندر جو ہے خاور مانکا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں کہ یہ جو 1 مہینے کا آپ نے ٹائم دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف میں اپیل کر رہا ہوں، یہ کیس لمبا چلنا چاہیے۔ ویسے تو خاور مانکا کو بھی اس میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ کیس کا جلدی فیصلہ ہی ہو رہا ہے، انصاف جلدی مل رہا ہے، لیکن چلیں آپ کو پتا ہے کہ نظام کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے۔ جج افضل مجوکا صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ مرکزی اپیلوں کے اوپر سماعت ہے اور اس کیس کو ختم کرنا ہے، لیکن اس سب کے اندر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ اس ملک میں اینڈلیس پاسبلٹیز ہیں۔ دیر از اے ریزن یہ کیس جو ہے جج افضل مجوکا صاحب کو دیا گیا، شاہ رخ ارجمن سے لے کر، اور اس کے بعد افضل مجوکا صاحب اس کیس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا رہے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اس کیس کا فیصلہ جلدی کروانے کے آرڈر جاری کروانے پڑے، لیکن اس کے باوجود افضل مجوکا صاحب نے بہت کچھ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اب ایک جانب یہ کیس ہے، وہیں دوسری جانب ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کل کے دن میں، عمران ریاض کو حج پر جانے سے روکنے کا فیصلہ۔ عامر فاروق صاحب نے ایک ڈیسیجن دیا، عمران خان نے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس ارباب محمد طاہر کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ جا چکا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو ان دونوں ججز نے کہا کہ عمران خان کو حج پر جانے سے نہ روکا جائے، کوئی بھی روڑا نہ اٹکایا جائے۔ اب اس سب میں چونکہ انہیں نہیں جانے دیا گیا تو توہین عدالت کی انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی، تو عمران ریاض کو حج پر جانے سے روکنے پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر اسلام آباد کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کل سماعت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کا جو جلسہ منسوخ ہوا ہے اس میں بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ اب تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کا این او سی معطل کرنے پر چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار دبنگ جج ہیں، وہ سماعت کریں گے۔ لیکن جو میں نے آپ کو کہا نا کہ مقتدرہ کے پاس اب وقت کم ہے اور ظاہری بات ہے ججز کے خلاف بھی محاذ کھل چکا ہے، تو ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس ویکنڈ میں پچھلے 2-3 دن کے اندر ججز کے خلاف ایک محاذ کھلا ہے اور کچھ چیزیں آئی ہیں، اس کے اوپر بھی ایک کلیکٹیو رسپانس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں، لیکن اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کو سخت کرنے کی جو ہدایت دی گئی ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے۔ اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز انجم عقیل، طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز، جو کہ دھاندلی سے جیتے مبینہ طور پر، انہیں اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل نے 30 مئی کو فارم 45 جمع کرانے کا آخری موقع دیا تھا۔ پھر حکومت نے فوری آرڈیننس کا سہارا لیا، الیکشن کمیشن نے حکومت سے بھی زیادہ تیزی سے چٹپٹ ٹریبیونل تبدیل کر دیا، اور اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہونے کے بعد کل دوبارہ ٹریبیونل جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ ویسے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اتنے فارم وہ کہاں سے لائیں گے، لیکن پھر بھی کیا 30 مئی کے حکم کے مطابق تینوں ایم این ایز فارم 45 جمع کرانے پر راضی ہو جائیں گے؟ کل تینوں ایم این ایز کو الیکشن ٹریبیونل نے ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔
रिटर्निंग अफसरान भी भाग रहे हैं। 2 रिटर्निंग अफसर जुर्माने भी करा चुके हैं क्योंकि उनको भी फॉर्म 45 जमा कराने का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म है, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर रहे। तो इससे भागा ही जा रहा है, हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑप्शंस कम है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत कल होगी। समाअत के मौके पर हाईकोर्ट की पुलिस को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई है। खुसूसी पासिस वाले ही कमरा अदालत में जा सकेंगे, यह सर्कुलर जारी हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह पहला बड़ा रद्द अमल है। फॉर्म 45 वाले तीनों केसेस के दौरान सिर्फ वो लोग अदालत आ सकेंगे जिनका नाम दिया जाएगा और उनको पास मिलेगा, यानी किसी नामालूम को भी अदालत में बैठने की इजाजत नहीं होगी। और इस सब के अंदर इवन जो लोग कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं और मामलात को देखते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज नॉट कमिंग स्लो। और इलेक्शन रिगिंग केस जो कि कल है, उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी जो कि इस वक्त जेर अताब भी हैं, जिनकी डिग्री भी निकाल ली, सब कुछ कर लिया, वो अब 1 महीने की कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी एक नए ट्रिब्यूनल की, इलेक्शन कमीशन, और वो सारे मामलात किए गए थे, लेकिन 1 महीने बाद अब वो दोबारा इसकी समाअत करने जा रहे हैं। और सर्कुलर जो है वो 3 केसेस के हवाले से पर्टिकुलरली जारी हो चुका है। बिग डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड सिंबॉलिक, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और इसमें यह कहा जा रहा है कि हर मुमकिन कोशिश ये करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके ट्रिब्यूनल के अंदर ये सब कुछ ना हो सके, क्योंकि इसमें ये तीनों एमएनएज इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर खाते खुल गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ऑल्दो पंजाब की ट्रिब्यूनल्स को मैनेज कर लिया जाएगा, काजी साहब ने उस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। वैसे तो यह भी हो सकता है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रिब्यूनल्स वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अब एक और डेवलपमेंट यह है कि जो जजेस मखसूस नशिस्तों वाले केस में काजी का साथ नहीं दे रहे, असद तूर ने यह दावा किया कि उनकी भी फाइलें तैयार हो रही है। तो यह सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन एक चीज वाज़ेह हो गई है कि पूरे का पूरा निजाम, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अब इस फैसला कुन जंग के लिए तैयार है। लेकिन इस सबके अंदर जजेस जो हैं वो भी डट चुके हैं, और जिन जजेस को निशाना बनाया जा रहा है कि वो सरेंडर कर दें, यूं लग रहा है कि वो इसके रद्द अमल के तौर पे मजीद डट जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अब मैं वैसे ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इम्तिहान है, क्योंकि दिस इज द टाइम कि आप जजेस के पीछे खड़े हो। इवन ये 6 जजेस के खत वाले मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की जो परफॉर्मेंस है, अगर उसे मुझे 10 में से नंबर देने पड़े तो मैं उसे तकरीबन 1 या 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने उस सब के ऊपर उस तरह से माहौल नहीं बनाया जो वो बना सकते थे। अब ये फैसला कुन मरहला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अगर आइन के मुताबिक कोई फैसले आ रहे हैं और उन जजेस को मैनेज या फिर जजेस को निशाने इबरत बना दिया जाता है, फिर तो बात ही खत्म ना। फिर तो जो हल्की फुल्की अदलिया उम्मीद है वो उम्मीद भी दम तोड़ जाएगी। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किधर को जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक ऑल इज नॉट वेल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।